rin kanang nakatrabaho ka man isip encoder o nya karon na nakasmasyador unsa may diferensya sa pagpangita. O lahi kay attorney oy. Ngano Kay mas? ang kung mag-encoder ka, magulat kag 15 days. Okay. Usa ka na isweldo. Oo. Nya sa way back 2015, akong sweldo ha sa usa ka bulan nara sa 6,000 ka pin. Okay. Whereas kung magmasyador ka, kung swertiun mo sa imong awa, Kayo, gamay ra kaayo ng 6,000 attorney. Sa usa ka adlaw. Sa usa ka adlaw. Pila may pinakadako nimo na kwarta sa usa ka adlaw? Na ako'y na kwarta sa pinakadako sa uskala 170,000. Wow, 170,000 usa ka adlaw. Di ko kalimot sa MG MB nga pa derby. Asa man? Last year sa Tejero. Ay, imong amo ana si Juan, si Tomas Uyal Tams Ojales. Ojales. Kabantay ko na katong inyong Buenas manok. Kaime. Inyong manok biya pero dawat puglogro. I-record. I-record. I-shout out si Tomas. Boss Okay, Tam, ang asa ba? nag-watch man karon. Thank you so much sa dako kay kag nahimo sa akong kinabuhi.